दशम स्कंद द्वारिका लीला 80तम अध्याय। श्री शुकवाच बोले राजन परीक्षित शुक चरणे दे हस्त बमुनि कृष्णर चरित शुणी ओइली कृतकृत्य ए महायज्ञ जेते थिले कृष्ण महिमा से देखिले आनंदे गले निज पुरे प्रशंसी धर्मर कुमरे अंधनंदन दुर्योधन से किंपा कला दुख मन एथे संदेह मोर जात बमुनि कहवा तदंत मते राजा वाक्य शुणी शुक कहती मने गुणी बोलिले शुण कुरु वीर तो पिता मोह युधिष्ठिर बंधु बांधव ता भुवने यज्ञ सभार प्रयोजने जे जाह मते कार्य कले धर्म नंदन कृष्ण बोले यज्ञर पाकशाले भीम धर्म अधर्मे दुर्योधन सभाजन को पूजा भाव अर्थ साधने सहदेव नकुल द्रव्य संपादने अर्जुन देव सावधाने विप्रचरणे सम्मार्जन करती नंदर नंदन ए द्रुपद राजार दुलणी जे यज्ञ अन्न पर शुणी दाने अध्यक्ष वीर कर्ण दाने तोषिले विप्रमन विकर्ण वीर जुजुधान विदुर अंधक नंदन भूरी जे वाल्मीक नंदन ए आदि सर्वे संतर्दन धर्मनंदन अनुवादे यज्ञर नाना कर्म साधे पंडु कुमार प्रिय अर्थे थिले संतोष भाव चिते जागिक आदि सभासद सुमित्र बांधव श्रुदम कुटुंब आदि जेते बंधु बांधव श्रेष्ठ मते राजसी यज्ञ सभा मध्य मधुसूदन पद्मपादे सुपालर पंच प्राण पशिला गोविंदे शरण एमते महायज्ञ करी धर्म नंदन दंडधारी उत्सव वाद्य नाद बळे यज्ञर स्थाने गंगा जले मिलिले सकल संपदे शंख शबद वाद्य नादे वेद गंधर्व पितृगण कले कुसुम वर्षण यज्ञर काले नर नारी नाना भूषण देवरी गंध कुसुम गंगा जले दे सिंचती भुज बळे क्रीडती नाना रस भावे सकल जणे जणे नावे तैल घृत पयोदके दरिद्रा कुंकुम सुपके तैल घृत पयोदके हरिद्रा कुंकुम सुपके नारी पुरुषंकर मुखे लोपंती सिंचती सम्मुखे राजकामिनी राजपते विजय कले नानारते पासे आवृत सुमनरे बेगे मिलिले गंगा तीरे देव कामिनी प्राय मिली करती गंगा जले केଳି कृष्ण कामिनी परियासे सिंचती नीर मुखवासे सल जे हरसे हसंती जेने गगने ग्रहपंती ए भीम अर्जुन आदि जेते कामिनी गण मध्य गते जल सिंचती हृदगते जिन बसन उरगात्रे प्रकाशी दिशे जानुस्तन ओदा बसने कि सुवर्णम देखी कामुक मूढ़जने अनंग बाणे मन छने बदने मंद हास देखी मोहे बुझिले बेनी आखि एमते अवभृत स्नान आनंदे करी सर्वजन कुले विजय महाराज उदय गिरी जिणी तेजम नाना सुवर्णे अलंकृत अश्वारोही धर्मसुत मोहे अपूर्व रूप वर्णे क्रिया कलापे यज्ञ जेने राजा द्रौपदी घेनी कोले मजी पवित्र गंगा जले ए बजाई वीर तुरी भेरी स्वराजे अभिषेक करी धुंधुमी सुबही आकाशे सुगंध कुसुम वरसे ब्राह्मण आदि चारि वर्ण अपरे चतुर्थ आश्रम राजार अवभृत काले सकले स्नान गंगा जले निर्मल कले देह मन जे जले कलुष दहन विशेष चाहि कृष्ण मुख छाड़िले भवबंध दुख उत्तम वस्त्र महाधन अणाई पंडुर नंदन ए यज्ञ वरुण ब्रह्मा आदि जे अबा थिले मंत्रवादी बंधु बांधवे ज्ञाति जने मित्र सुहृद अभिमाने कृष्ण वचने पूजा करी मन तोषिले दंडधारी मणि कुंडल पाग शिरे नाना भूषण रत्न हारे नारी पुरुषे विराजंती जेने गगने ग्रहपंती कृष्ण पांडव अनुमाने गले से जे जहा भुवने से राजा गोविंदर दास से महायज्ञ तार जस आनंदे मुखे मुख चाहि पथे चलती गीत गाई शुणी संतोष नुहे मन मनुष्य जेने सुदापानम धर्मनंदन धर्मपणे प्रीति वचने जणे जणे देवकी नंदन संगते भावे रहिले दिना केते अक्षणे प्रभु भगवान पासे बसाई उग्रसेन प्रद्युम्न आदि चारि सुते कुटुंब प्रवृत्ति सहिते मेलाणी देई निज पुरे कृष्ण रहिले राजा घरे हेमंते पंडुर नंदन कले कर्ण धार मन कृष्ण चरण भेड़ा कले यज्ञ जलधि निस्तरिले एबे तु शुण ओ राजन दिने को राजा दुर्योधन धर्मनंदन अंतपुरे गमिला बांधव व्यवहारे देखी संपद गोचर उपमा नाही तिनि पुर यज्ञ गोविंदर महिमा के कही पारे अंत सीमा जार मति कृष्ण पादे के अंत करुता संपदे नर असुर सुर सिरी यार भुवने अच्छी पुरी ब्रह्मा सहिते भोग चिते नाना प्रकारे अप्रमिते द्रुपद राजार नंदिनी सर्व संपद संगे घेनी
ସେ ବହି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପାଦେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରମାଦେ। ତା ଦେଖି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ତରେ ଦହଇ ଜୀବନ। ଜହିଁରେ ଦେବ ନାରାୟଣ ଜନକ ନୁପୁର ଚରଣ। ଚାଲନ୍ତେ ନୁପୁର ବାଜେଣୀ ରାଜହଂସ ପ୍ରାୟ କମଣି। ଦେଖନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ନ ଚଳେ ଯାହାର ଜନ୍ମମୟୀ ତଳେ। ଭାବ ପ୍ରଭାବ ମତ ଘେନି କହନ୍ତି ହସ୍ତେ ବେତ୍ର ଘେନି। ସେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମସୂତ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଭ୍ରାତ। ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ଅଛି ଶିରେ ହସ୍ତ ନିବେଶୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରେ। ରୋଷେ କମ୍ପଇ ତା ଶରୀର ଏମତେ ଶୁଣ ନୃପବର। ମୟ ନିର୍ମିତ ମାୟା ସଭା ଜହିଁ ଭ୍ରମନ୍ତି ସୁର ଦେବା। କୃଷ୍ଣ ମହିମା ଅନ୍ତରାଳ କ୍ଷଣକେ ଜିଣେ ଜଳସ୍ଥଳ। ଏ ସ୍ଥଳକୁ ଜଳ ପ୍ରାୟ ମଣି ବସ୍ତ୍ର ତୋଳିଲା କରେ ଆଣି। ଜଳକୁ ସ୍ଥଳ ପ୍ରାୟ ବୁଝି ଭ୍ରମେ ବସିଲା ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି। ଜଳେ ଓଇଲା ସ୍ଥଳ ଭ୍ରାନ୍ତି ମୋହ ମାୟାରେ ମୋହ ଗତି। ଜଳେ ପଡ଼ନ୍ତି କୁରୁପତି ତା ଦେଖି ହସିଲା ମାରୁତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଦି ଯେତେ ନାରୀ ସର୍ବେ ହସିଲେ ହାହା କରି। ଯେତେ ନୃପତି ଥିଲେ ବସି ବସ୍ତ୍ର ବଦନେ ଦେଇ ହସି। ଚକ୍ଷୁ ଚାଳିଲେ ଚକ୍ରଧର ଠାରିଲେ ସର୍ବେ ହାସ୍ୟ କର। ହେମନ୍ତ ସଭା ସର୍ବଜନେ ହସିଲେ ବିକୃତ ବଦନେ। ଦେହ ସମ୍ଭାଳି କୁରୁନାଥ ଉଠିଲେ ଧରି ହସ୍ତେ ହସ୍ତ। ଅଧୋବଦନେ କୋପ କରି ଦୁଃଶାସନର କର ଧରି। ଜନେ କରନ୍ତି ହାହାକାର ହସ୍ତିନା ଗଲା ନୃପବର। ତା ଦେଖି ଧର୍ମର ନନ୍ଦନ ସମ୍ଭ୍ରମେ କଲେ ଦୁଃଖ ମନ। ପଣ୍ଡୁ ନନ୍ଦନ ଭାବ ଘେନି ଜାଣି ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ତୁନି। ଅଶେଷ ଅବନୀର ଭାର ଯେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ ସଂହାର। ତାହାର ମାୟାରେ ମୋହିତ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଏ ଜଗତ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର ଏ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ମାତର। ତୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମତେ। ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞର ବରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦୁଷ୍ଟପଣ। ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ। ରାଜୁଷୀ ଯଜ୍ଞେ ହୁବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ଯେବେ ସଂସାରୁ ତରିବ। ସଂସାର ହିତେ କୃଷ୍ଣବାଣୀ ଗୀତେ ମୁଁ ବିଚରିଲି ଆଣି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପମାନେ ନାମ 80ତମୋ ଅଧ୍ୟାୟ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।